Ikaw ba? Ay good pag buot og daghan mag-vlog dire. Nga tanang tao mag-vlog. Ikaw magbuot man ka. Ayaw butin ang tao kay di man ikaw kapalit og cellphone. Ay, na. Magbuot man kag mag-vlog ni mga tao. Nganom day ikaw ra mag-comment anang imong account. O ikaw ra mag-share. Magbuot man kag nay mag-vlog nga mga tao. Ikaw ba kapalit og cellphone? Tarong diha. Kita ni kana kung kuan nga mo ka. Unya magbuot po kag ipuspos ng ilang kwarta nga nasweldo. Aron di ka ganahan nga i-post kay aron naay may ganyo nga mag-vlog. Klaruhan ay mo. Na.